Wala, higda guys. Allah. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Oh my God! Wow! Oh no! Uy, naka-NMAX. Naka-NMAX par. Sulit par. Naka-cellphone oh. Siyak. La, sulit ang Raider na to. Woo! Lakas. Lakas ng Raider niya par. Naka slim tire 70-80. Bilis niya gar. Uy, sutoy. La. Sabay tayo. Naka-raider naman to eh. Mamaw siguro to ba? Wah, uy, tinaipon mo pa daga no? Sabay to ah. Let's go. Yun oh. Wala, higda guys. Allah. Ya, muhappa ka. Woo! Laki, lakas ng Raider curve niya guys ah. Sobrang lakas. Hoy, sa kagi dari ragi. Kagi dera. Sabi. Mama pa din retira ba? Latig ko bro eh. Di ba basta-basta? Para siya mga gidara.